Okay, are you ready? Yes. Okay. Introduce yourself, chapter 5. Chapter 4 or 5? 5. Okay. Masa mau ulangi lagi, Pak? Okay. Introduce dulu. Perkenalan dulu. Udah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Before I begin, let me introduce myself. Okay, my name is Adi Muhammad Karaf. You can call me Andi. Right now I will read the chapter 5. What about talking about the present? Thank you. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce Myself. myself. Kami mau partner tadi, but when Ardan. Now I will read chapter 5. Okay. Oh, nami Semua exercise-nya satu chapter. Okay, exercise 2, question practice, directions, make questions, begin each question with what? Exercise yang kedua, praktek pertanyaan, arahan-arahan buat pertanyaan-pertanyaan sebelum begin each. Apa lagi itu begin each? Begin each. Masing-masing satu pertanyaan dengan what? 1A, what day is it? 1B, it's Tuesday. 2A, what's the day today? Hari apa ini? Tanggal berapa ini? Ini 14 Maret. Okay, 3A, what time is it? Jam berapa ini? 3B, 10:30, 10:30. 4A, what month is it? Bulan apa ini? 4B, Maret. 4A, what time is it? Jam berapa ini? 5B, it's 16:15. It? 6:15. Ini jam 6:15. 6A, what day is it? Hari apa ini? 6B, Wednesday, Rabu. 7A, what year is it? Tahun lagi membaca yang jelas. Tahun berapa ini? Kasih anunya, intonasi kayak ceramah gitu loh. The 1st of April 2025. 1 April 2025. 8A, what year today? What year is it? Kasih jelas Ki. What year today? What year today? Bernaik gitu. What year today? Hari tahun berapa sekarang? It's 2025. 2025. 9A, what time is it? 9B, it's 7 AM. Mana anu ini speakernya? Jam 7 pagi. Okay. Exercise 3, sentence practice, directions, complete the sentences with preposition of time. Latihan ketiga, praktek kelima, direction arahan-arahan, lengkapi kalimat-kalimat dengan menggunakan posisi. One, we have class at 10 o'clock. Kami mempunyai kelas jam 10. We have class from 10 to 11. Kami mempunyai kelas dari jam 10 sampai 11. 3, I have class in the morning and I work in the afternoon. Saya mempunyai kelas pagi hari dan saya bekerja di sore. 4, I study in the evening. 4, saya belajar di malam hari. 5, I sleep at night. Saya tidur malam hari. 6, I was born in May. Saya lahir di bulan Mei. 7, I was born in 1000. Apa 1000 itu? Apa? Kalau anu orang. 1000 tuh. Gimana sih itu? 1900. 19. Ya Allah, 1000 dulu, 1019. 88. 19.
Apa? Saya lahir Biar bahasa Inggrisnya dulu. di tahun 1988. Inggrisnya dulu. Sudah mi. Coba baca. I was born in 1000. Salah satunya aja. 1900. Oke, dari mana kau mengambil mengambil dasar 1000? 1000. Ya oke, boleh. Tapi yang kau dengarkan itu biasanya, entahlah di sekolahmu atau di mana. Orang nyebutnya lah bahasa Inggris 1988. Jadi apa kau mau bilang 19? Oh, oke. Jadi boleh kita melawan, tapi ada isi kepala. Oke, bukan dari si kepala, nggak ketahui. Nah itu ya, jangan sontak dong. Boleh. I was born in 1988. Gitu. Saya lahir di tahun 1988. I was born on May 21. Saya lahir di bulan 21 Mei. Barangnya ini ada dua, jadi 89. I was born on May 21, 1988. Saya lahir di bulan Maret tanggal 21 tahun 1988. Mei atau Marx kau sebut? Mei. Then the post office isn't open on Sundays. Kantor kalau office kan the post office. Kantor pos. Kantor pos tidak terbuka setiap hari Minggu. Okay, 11. The post office is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Kantor pos buka dari 8 pagi sampai jam 5 malam, Senin sampai Sabtu. 12. The post office close at 5 p.m. Kantor pos tutup di jam 5 malam. Okay, exercise. Exercise 9. Sampai practice. Bagian ke-9, perhatikan kalimat directions, arahan-arahan komplit the sentences, so it is our art. Lengkapi kalimat-kalimat menggunakan yes atau or, dan zero plus yes or no. Kemudian lingkari yes atau tidak atau tidak. Compare your answers with your classmates' answers. Bandingkan jawaban-jawaban kamu dengan jawaban teman-teman kelas kamu. 1. There is a butterfly in this picture. Ini adalah sebuah Bukan ini, ada. Ini there. Iya, ada maksudnya di sana. Ada ada di sana seekor kupu-kupu di dalam gambar. 2. There are 2 trees in this picture. Di sana ada 2 pohon di gambar ini. 3. There is a bird in this picture. Ini di sana seekor unggas di dalam gambar. 4. There are 7 flowers in this picture. Di sana ada 7 bunga di gambar ini. 5. There is a grammar book on my desk. Di sana ada sebuah buku tata bahasa di atas meja belajar saya. 6. There are many grammar books in this room. Books. There are many grammar books in this room. Ada banyak buku tata bahasa di ruangan ini. 8. Sorry. There are comfortable chairs in this classroom. Ada kursi-kursi nyaman di kelas ini, di ruangan. There is a nice view from the classroom window. Ada sebuah kalau nice view apa itu? Nice view. Pemandangan yang bagus. Ada pemandangan yang bagus di jendela kelas. Kalau kita mau tinggal menjawab, yes. 9. There are interesting place
to visit in this area. Ada tempat yang menarik untuk dikunjungi di area ini. Then there is a good place to eat near school. Ada sebuah tempat yang bagus untuk makan di sekitar sekolah, Near, di dekat. di dekat sekolah. 11. There are fun activities to do on weekends in this area. Ada aktivitas yang menyenangkan untuk kita kerjakan di akhir pekan di area ini. Well, there are difficult words in this exercise. Ada, kau hati-hati huruf S. Ada kata-kata yang sulit di latihan ini. Apakah ini susah? Okay, let's move. Exercise 19. Sentence practice. Latihan ke-19. Praktek kalimat. Directions, arahan-arahan. Complete the sentences with in, on, or, at. Apa? Ulangi coba. Complete the sentences with in, on, or at. Arahan-arahan. Lengkapi kalimat-kalimat menggunakan in, on, atau at. Write about Pablo. Tulis tentang Pablo. Sulami. Ini. 1. Pablo lives in Canada. Pablo tinggal di Kanada. He lives in Toronto. Dia tinggal di Toronto. 3. He lives on Lake Street. Dia tinggal di jalan What the next? Lake. Lagi toh. Apa lagi? Oh, 4. apa? He, Kalau setelah break time. he lives at Apa? Kalau mau 5541 Lake Street in Toronto, Kanada. Dia tinggal di Is it? 5541 Jalan Danau di Toronto, Kanada. Write about Dr. Lee. Tulis tentang Dr. Lee. Tapi kalau mau apakah ini? 5. Dr. Lee lives on First Street. First Street. Dr. Lee tinggal di jalan utama. 6. He lives in Miami, Florida. 6. Dia tinggal di Miami, Florida. 7. He lives at 342 Front Street, Miami. Keren. Dia tinggal di jalan 342 Intinya itu. di jalan utama 342 Miami. Ya, penting baca aja. Right Pinjam itu about buku satu. yourself. Ayo, David. Tulis Satu je buku nak dua. tentang dirimu. Santai. Santai. Santai saja. 8. I live in Indonesia. Saya tinggal di Kaya Indonesia. jam buku dah. Oke. 9. I live in Bulukumba. Saya tinggal di Bulukumba. 10. I live on Samratulangi Street. Saya tinggal di Jalan Samratulangi. 10. I live 11. I live at Teratai Street number 4. Opa. Sini kau jari kau anunya pasti. Saya tinggal di Jalan Teratai nomor 4. Kalau ingat sih. Exercise 20. Siapa HP ini? Latihan 20. Sentence Saya. practice. Praktek Oh, kalimat. mana buku? Directions. Arahan-arahan. Describe the picture by completing the sentences with prepositional Nah, ini kan experience udah ngerti kan? of place. What you help me Describe apa? describe itu apa, Ustaz? Jelas kan? Describe. Describe ya, describe. Menggambarkan. Oke, tuh. Nah, Menggambarkan gambarkan. menggambarkan gambar-gambar Sekarang ini by completing the ini kan sentence. nominal tense. Tahu Completing itu lengkapi kalimat menggunakan preposisional, posisi, ekspresi, of place, posisi tempat. There may be more than one possible composition. Ada banyak dan itu Star, there may be more than one possible. Karena di sana ada beberapa mungkin ada beberapa more than there are may Ya, apa by more lebih than dari one possible
lebih dari satu kemungkinan pilihan. Ya, completion. Langsung saja, oke. Nah, One. dalam hal ini The apple dia bukan is sebagai on kata kerja, the plate. sebagai adjektif. Apel itu berada di atas piring. Two, the apple is under Paul the menikah. plate. Three, the apple is above the plate. Tiga, apel itu Dan tahu juga. melayang di piring. Oh iya, ini kan kalau pakai kata itu Ini kan For the pasif. apple is beside the Tapi glass. pasif yang Apple hanya aktif. samping gelas. Kenapa jadi aktif? Karena dia Five, bukan lagi the sebagai apple pekerja. isn't near Ini the menjadi glass. adjektif. Ini menjadi Apel sama, menjadi apel sama. tidak dekat dengan gelas. It is far away from the glass. Itu jauh dari gelas. Six, the apple is in the glass. Apple di dalam gelas. Seven, the apple is between two glass. Apel itu berada di tengah dua gelas. Eight, Of the sentence. the hand is around the glass. Tangan berada di sekitar gelas. Nine, the dog isn't inside the car. Anjing tidak berada di dalam mobil. The dog is near the car. Anjing berada di dekat mobil. Ten, the dog is in front of the car. Anjing describes, menggambarkan, or gives information. 11, the dog is in back of the car. Tapi kembali ke subjek, ya Anjing kan? berada di belakang mobil. Ayat ini 12, kembali the ke dog subjek, is in bukan front of the car. In front of the car. Anjing di bagian depan mobil. Di dalam bagian depan mobil. about the mana tadi? Of the sentence dari kalimat. The past 15, participles the dog is in the back of the car. Anjing berada di bagian belakang mobil. In many common dalam hal yang umum yang banyak. Everyday expression. Ekspresi setiap hari. Kamu bisa mau bertanya kalau Oke. tetap pasif atau aktif jatuhnya kan? Exercise. Kalau ini new chapters. Word 5. Referensi itu pasif atau aktif? Ada pada 25 dulu nanti chapter dari questions talk about dan the picture below. Paul is married to Bicara Susan. tentang gambar di bawah. Use the tutorial English to Paul help you menggunakan dan bergambarkan menurut kamu answer the question, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Paul will Part 2. for the exam. Complete the sentences, lengkapi kalimat-kalimat. 7. John is studying in the library. Kalau bilang kan bisa John sedang belajar di dalam perpustakaan. Atau kalau ini kan bukan lagi sebagai kata kerja. Dia sedang Kalau aku jadikan simple future normal, prepare tak? Oh iya. Jadi akan Belakang meja. di belakang meja. 9 is sitting on a chair. Akan mempersiapkan. Dia sedang duduk di atas bangku sebuah bangku. 10, his legs are under the table. Kakinya berada di bawah meja. Ada apa? There are books, shelves, Kan lo S ada buku di dalam rak. Well, John is writing on a piece of paper. John sedang menulis di atas kertas. Di atas lembar Di atas lembar kertas. 13 stalking notes on a piece of paper. Dia membuat catatan di atas lembar kertas. 14, he is reading a newspaper. Dia sedang menulis karena tuh itu pasti butuh objek karena ini preposisi. Preposisi itu koran, selalu butuh objek. sebuah koran. 16. Another student is sitting. Nah, ini kan semua preposisi. Siswa lain sedang duduk. Saya John. Paul is married Jangan. to. Kau lagi baca. Paul menikah. Exercise Paul was excited about 26. Paul Latihan 26. Review chapters 4 and 5. Review chapter 4 dan 5. Direction.
Berarti ini talk about the bukan picture, bentuknya arahan. pasif. Dilihat pasif ya, Talk, karena memang kata-kata berbicara awal itu berubah menjadi tentang adjektif. lukisan. Jadi Use the vocabulary ini in kamu harus the list to aktifkan help sebagai you. kalimat aktif. Gunakan vocabulary Gunakan kata-kata di dalam list untuk membantumu answer the question, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dia sebagai Part one. adjektif bisa bagi kamus, bukan sebagai Part one verb. atau part two? Kita ke wajib perwan Hati-hati ya. Part 2. Copy the sentences. Lengkapi kalimat-kalimat. 10. Mary is writing a check. 10. Mary sedang menulis sebuah cek. Part 11. 11. She is singing her name. Dia Signing. Signing. Singing itu menyanyikan. Signing. Ya, signing. Dia Sedang menandatangani namanya. Ya. National Bank. Nama dari banknya, Bank itu. Bank Enggak, itu kebanyakan itu artinya. bank itu adalah First National Bank. First National Bank. Ya, nama banknya loh. Soalnya Silakan. Mary lives at Iya. Tadi itu nih eksprim di masa kan pinnya kan tergantung ya pada present atau past kan. Jadi kau cari ini artinya. Jadi Mary tinggal. ini kan dia kalau ada preposisi Jalan di 3, 4, gitu, maka dia preposisinya ini with. 14. Bukan on, bukan Mary lives Oh, di dibunyinya Chicago, setelah Illinois. setelah ini itu 14. gitu. Mary Oh, ngerti, tinggal di Chicago, Illinois. Jadi saya cari artinya ini. Then Ya, Mary's semua wife artinya aja. and Ya, others di sini are tulis on the semua. probably Supaya kau bisa corner of the mengerti cheek. untuk ini. Nama Sebenarnya kau akan mampu menjawab tanpa Mary mengerti artinya. Cuma kan enak ini kalau Alamat kau mengerti. ada Kau di akan bekerja bagian Nah, atas kiri Grammar itu dan kan cek satu hal memang kau bisa menjawab tanpa mengerti makna. Tapi exercise kalau bisa kau mengerti makna, 20, kau bisa pakai untuk kebutuhan menulis, kau bisa Dan untuk bicara. practice. Sekarang satu kebutuhan direction makna. 8 where necessary. Latihan ke-28 praktek kalimat directions arahan Nah ini. 8 Sekarang tambahkan tadi di mana ya, tambahkan to working where di mana tambahkan to di mana membutuhkan. participle. Participle itu kan ada Langsung dua. saja. Present participle dan past participle. Part 2. Present Complete participle the itu sentence. Past participle itu pasti ketiga. Oh, pas. Ya. 3 1 some water. Saya mau beberapa ini. No 2. change. I want to Bagaimana drink di some situ water. participle itu? Aku mau meminum beberapa Ada air. di sini itu ya. Change the items to go to the bookstore. Bookstore. Ini Linda mau pergi ke past participle itu bertiga. Present 4. participle itu Linda ini. wants a new dictionary. Participle itu terbagi dua. Linda kan? mau Bertiga dan bertiga. kamus, Sekarang gini. sebuah kamus baru. Yang istilahnya nih. 5 I need to make a telephone call. Saya membutuhkan Nah, participle adjektif yang di participle. saya Ini. membutuhkan sebuah telepon. Apa itu? Dalam hal ini bertiga Six. PD. I need a telephone. Saya membutuhkan sebuah telepon. Saya want to go to movie with us. Apakah kamu mau pergi nonton bagus sama kami? 8. Do you need a new notebook? Apakah kamu membutuhkan sebuah buku catatan baru? Oke. I am interested. Exercise 30 Saya sentence practice. tertarik in Indian art. Latihan Ini ke-30 bukan praktek ditarik. kalimat Karena kembali ke directions subjek adalah ini. use the words in the list or Saya tertarik. your own words. Gunakan kata-kata dalam bagan atau kata-kata kamu sendiri Berarti ini bukan to complete the sentences untuk melengkapi kata-kata kalimat-kalimat. Use an infinitive to plus verb. Gunakan infinitive to plus verb in each sentence. Salah satu kalimat. Some words, beberapa kata-kata can bisa use more than other ones. Kalau kata bisa digunakan lebih dari satu kali. Oke, one.
Anna is free. Anna mengantuk. She wants to go to bed. Dia mau pergi ke tempat tidur. I want to go to downtown today because I need to buy a new phone. Saya mau ke kota hari ini karena saya mau membeli sebuah new phone, sebuah jaket baru. 3. Mike wants to watch TV. Mike mau menonton TV. There's a good program on channel 5. Itu program bagus dalam channel siaran ini. 4. Do you want to play soccer with us at the park this afternoon? Apa kamu mau bermain sepak bola bersama kami di taman sore ini? 5. I need to call Jennifer on the phone. Saya mau memanggil Jennifer di telepon. 8. Nah, 6. surprise ini I want kembali. to go to the bank because I need to pay a check. Aku mau ke bank karena aku ingin membayar sebuah cek. Berita mengagetkan. James Kembali doesn't ke want news toh, berarti adiktif juga dia. somewhere tonight. James tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya malam ini. Ini My clothes are still here. Pakaianku kotor dan aku ingin mencucinya. 10. Naik. John loves Mary. John mencintai Mary. He wants to marry her. Dia mau menikahi dia. 10. Helen needs to take an English course. 10. Helen mengambil kursus bahasa Inggris. 11. Where do you want to eat for lunch? Di mana kamu mau makan siang? 12. Do you want to listen to some music on the radio? Apa kamu ingin mendengarkan beberapa musik di radio? 13. It's a nice day. Ini adalah hari bagus. I want to take the bus home today. Saya tidak mau naik bus ke rumah hari ini. I want to walk home today. Saya mau berjalan ke rumah. Daripada ke rumah. 14. David today is full of overdue bills. Meja belajar David penuh dengan overdue bills, bayar-bayaran. He needs to pay his bill. Dia ingin membayar billsnya. Side 1. Yang ke-22. Sampai gratis dan listening activity. Praktek kalimat dan mendengarkan aktivitas. Direction, saran-arahan, make sentences buat dari kalimat. Part 1. Chance, sentences by using would like. Ganti kalimat kalimat menggunakan would like. Tony wants a cup of coffee. Tony mau secangkir kopi. Change. Tony would like a cup of coffee. Tony mau secangkir kopi. Last nomor 3. Ahmed and Anita want some coffee too. Ahmed dan Anita mau beberapa kopi juga. Ahmed and Anita would like some coffee too. Ahmed dan Anita mau beberapa kopi juga. ini Sugar. Mereka mau beberapa gula kopi mereka juga. They would like some sugar. Mereka mau beberapa gula saya strukturnya dalam bertanya. Oh iya. 5A. Lindo ini Kamu naon? want a Ini cup udah, of berarti dia coffee? bukan Apa kamu menginginkan berarti dia ini secangkir simple kopi? 5B. Yes, I do. Thank you. Dua, toh? Iya, terima kasih. 5A. Would you like a cup of coffee? Apa kamu mau secangkir kopi? 5B. Yes, I would. Iya, thank you. Terima kasih.
Six, I want to thank you for your kindness and hospitality. Saya mau berterima kasih atas kebaikanmu dan keramahanmu. I would like to thank you for your kindness and hospitality. Saya mau berterima kasih atas kebaikan dan keramahanmu. Seven, my friends want to thank you too. Teman-temanku ingin berterima Mengendarai pasangan kami. Kira ini kata-kata D, soalnya. yes, he does. Ya, dia mau. A, Windows, will Robert like Ryan? Apakah Robert menyukai? Apakah Robert mau? Yes, he will. Exercise 35. Oh, sorry. No jawab itu? regular verbs in and there. And bukan in, ends. Ini maksudnya saya baca in. Bukan in, ini ends with ends in ed. Ends in ed. Nah, kalau ini juga baca in, ada lagi sama lento. Mau diartikan dulu Ustaz? Lanjut, selesaikan. Nah, ketiga, exercise berakhir. 37, latihan 37, review chapters 4 and 5, review chapter 4 dan 5, direction, arahan, talk about the picture below, Bentuk-bentuk irregular. tidak beraturan. tone, bercerita, Halaman 32. Kalau kau merujuk maksudnya berkaitan ke halaman 32. gambar di bawah. Use the vocabulary in the list to help you answer the question. Gunakan kata-kata yang ada di dalam list untuk membantu menjawab pertanyaan. Part 2, complete the sentences. Lengkapi kalimat-kalimat. 10. John is making dinner. He's in the kitchen. This in the kitchen. Is in the kitchen. John sedang membuat makan malam. Dia berada di dapur. Bisa breaking talk. Breaking. 11. There is a ball on the stool. Ini kan bisa minta Ada ada sebuah panci di atas kompor. 12. Ada tuh Near di dalam the breaking news. refrigerator. Iya. 14. Kompor dekat dengan kulkas. Ini buat dulu. Pelan-pelan. 13. Chan needs to go to the grocery store. Jan mau pergi ke toko grosir. Grocery apa ya? Hah? Grocery. Apa? Grocery. Grocery. Top anu kan? Toko grocer. Ah, Cocok. tempat belanja. Bagaimana caranya ini? Ada mama ada cara masuk kali hidupku. Nih, tunggu dulu. Lanjut kok. Port 15. A salt shaker and a pepper shaker are on the stove. Ini yang mana nomor ini bunda ini? Salt, sebuah tempat garam dan Cari dulu nomornya itu sebuah tempat lada berada di atas kompor. Oke, 17. There is cold food in the refrigerator. Ada makanan dingin di dalam kulkas. Oke. Part 2, complete sentences. 13. John and Mary are watching TV. John dan Mary sedang menonton TV. They like to watch TV. Mereka menyukai menonton TV. 14. They are sitting on a sofa. Mereka duduk di atas sebuah sofa. 15. They aren't sleeping. Mereka tidak sedang tidur. 16. There is a rug on the floor. 16. Ada sebuah karpet di atas lantai. 16. Langsung baca Ada lagi Ustaz. 17. Ada sleeping on the rug. Seekor anjing sedang tidur di atas karpet. 18. A cat is sleeping on the sofa. Seekor kucing sedang tidur di atas sofa.
Okay, part 2 complete sentences. Ini keren ini cara 13. John and Mary are talking on the phone. John dan Mary sedang berbicara di telepon. 14. John is talking to Mary. John sedang berbicara kepada Mary. Mary is talking to John. Mary sedang berbicara kepada John. They are talking to each other. Mereka sedang berbicara satu sama lain. Kita tuh nggak mau pakai jilbab datang. 15. John is in the kitchen. He's standing in front of the refrigerator. John di dapur, dia berdiri di samping kulkas. 16. There is a calendar on the wall next to the refrigerator. Ada sebuah kalender di dinding di samping kulkas. Lanjut. 17. Mary is sitting beside a table. Mary sedang duduk di samping meja. She is beside a picture. Dia berada di samping sebuah lukisan. 18. Tries to talk to John on the phone. Mary menyukai berbicara sama John di telepon. 19. There is a telephone book on the table. Ada sebuah buku telepon di atas meja. 20. There is picture of a mountain above the table. Ada sebuah lukisan sebuah gunung yang melayang di meja. Sakit lagi. Ya. Waktu complete the sentences, lengkapi kalimat-kalimat. 11. John and Mary are sleeping. John dan Mary sedang tidur. They are in the bed. Mereka di tempat tidur. 12. John is dreaming about Mary. John bermimpi tentang Mary. Mary is dreaming about John. Mary sedang bermimpi tentang John. They are dreaming about each other. Mereka sedang bermimpi tentang satu sama lain. Okay. 13. Mary's head is on a pillow. Kepala Mary di atas Ubah sebuah dulu kalimatnya bantal. di positif. Your bike. 14. John and Mary are in the living room. John dan Mary tidak berada di ruang tamu. 15. They are asleep. Mereka sedang mereka Ini tidur. nggak tuh nggak baik. They aren't awake. Mereka tidak bangun. 16. John and Mary love each other. John dan Mary menyukai satu sama lain. They are in love. Mereka Saling mencintai. saling mencintai. 17. They would like to get married someday. Mereka mau menikah satu hari nanti. Oke. Dan dijawabin. Exercise 43. Latihan ketiga, chapter review, read the chapter, the actions, arahan-arahan, circle, the correct completions, lingkari yang benar, lingkari pilihan yang benar. China. Jack live in China. Jack tinggal di China. Oh iya ya, Jack lives in China. Jack tinggal di China. 2. I need to buy a new notebook. Aku ingin membeli sebuah buku catatan baru. 3. Would you like a cup of tea? Apakah kamu menyukai secangkir teh? Yes, thank you. Ya. Thank you. 4. There are 22 decks in this room. Terdapat 22 meja belajar di ruangan ini. 5. Pilot sit in front of an airplane. Pilot duduk di bagian dalam depan sebuah pesawat. 6. I live at 601 Fourth Avenue. Saya tinggal di 6601 Avenue 4. Avenue apa lagi tuh, Sar?
Enggak, Avenue saja. Tadi artinya situ. Injur. Grand Avenue tuh mau itu tuh artinya tuh. Toh? Hah? Itu tuh mau sebut. Karena tempat itu besar makanya toh. Oh ya. Tentang musik, toh? 7. Susu The itu students don't want to do Bicyclist. their homework. Murid-murid tidak mau mengerjakan tugas rumah. 8. Is there a TV in Jen's bedroom? Apakah ada sebuah televisi di kamar tidur Untuk Jen? lihat dia dari sini kau kan. Ini simple pas. Nanti bahasa jawabannya present pasti pas juga. Exercise 44. Begitu gitu. Latihan 44. Chapter review. Review bab. Error analysis. Menganalisis sebuah kesalahan. Direction. Arahan-arahan. Correct the errors. Koreksi kesalahan-kesalahan. What? You want to go down Nah, Sunday? di bawah tuh di bawah. Kamu ingin pergi ke kota denganku? Was. Was. Yeah. Take to. There are many problems in big cities today. Ada banyak masalah di kota hari ini. 3. I'd like to see a movie tonight. Aku mau Nah, ini aku mau melihat film malam ini. ini Film. sila. Sebuah Kalau film ada malam. N, For sini kata we kerjanya need ini sama to tuh find di a sini. new apartment soon. Masa Kami di mau bawah ada mencari perawat dan dia rawat lah. apartemen baru segera. Ada itu, ada itu. Five. Mr. Rice would like to have a cup of tea. 5. Tuan Rice mau sebuah secangkir kopi, secangkir teh. 7. Sorry, 6. How many students are there in your class? Apa yang dijadi? Ada berapa banyak Apa yang murid terjadi? di kelas? What happened? 7. Yoko and Ivan are studying grammar right now. They want to learn English. Yoko dan Ivan sedang belajar bahasa saat ini. Mereka mau mereka mau belajar Inggris, bahasa Inggris. 8. I would like to leave now. Saya mau keluar sekarang. How about you? Bagaimana dengan kamu? 9. Please put the chair in the middle of room. Mohon lepaskan. Put itu menyimpan ya? Menaruh ya. Menaruh. Menaruh kursi di tengah ruangan. Ya beruntung. 10. The teacher needs to take our homework now. Guru mau mengecek kerjaan rumah kami sekarang. Exercise 45. Latihan 45. Chapter 4 and 5. Review chapter 4 dan 5. Directions, arahan-arahan. Complete the sentences with your own words. Lengkapi kalimat-kalimat menggunakan kata-katamu. Use your own paper. Gunakan di kertasmu. Gunakan kertas kamu. Gunakan kertas kamu. 1. I need a cup coffee because I'm sleepy. Saya membutuhkan secangkir kopi karena saya mengantuk. 2. I want food because I'm hungry. Aku mau makanan karena aku lapar. 3. I would like to go to the zoo. Saya mau pergi ke kebun binatang. 4. Would you like some coffee? Apa kamu mau beberapa kopi? 5. Do you like coffee? Apa kamu menyukai kopi? 6. There is a book. Di sana ada sebuah buku. 7. There are cars. Di sana ada mobil. 8. I'm listening to friends. Aku sedang berbicara kepada teman. Listening. Aku sedang mendengarkan temanku. But I also hear the teacher. Tapi aku tetap memperhatikan guru. Here. Mendengar. Tapi aku tetap mendengarkan guru. Mendengar saja. Mendengar guru. 9. I'm looking at a car. Saya sedang melihat sebuah mobil. But I also see a cow.
Tetapi saya juga sedang melihat seekor sapi. Then I'm thinking about grammar. Aku sedang memikirkan tata bahasa. Ya kan sejak saat itu dulu Tentang- ada bukunya, Tentang tata bahasa. Okay, 11. I think that a cat so a cat Iya. Nah, so itu far. namanya present Saya perfect. pikir Berarti kucing pas. saya pikir itu Apa present saya perfect? pikir seekor kucing itu sangat lucu. Well, in my opinion, rice is food. Menurut saya, nasi adalah makanan. Ya. 13. How many people are there? Ada berapa banyak orang di The sini? most famous landmark In in your, Paris today. in your Sekarang, room, in your home, it di rumah kamu. recognize. Benar Jimmy. Itu mengakui. Is there a book? Apakah di sana ada sebuah buku? Mengakui. 15. Cows. Apakah di sana sapi-sapi? Kenapa nggak hari ini? Ya, Sekarang ini. Besok. Ini yang Exercise Ya maksudnya menara itu. 46. iya. Latihan Diakui teknik oleh bangunan orang-orang review. sujud Ulangi dunia. chapters 1 until 5. Eh, Bab 1 sampai 5. Jadi ini Excel present. complete the sentences. Lengkapi kalimat. Use the Tapi word in present. English. Ah, Menggunakan pasif atau aktif? kata dalam kurung. Use the simple present. Gunakan simple present. Ya, masih benar aktif atau Progressive atau present Iya. progressive. Use Jadinya, an infinitive. berarti Where pasif necessary. kita. Gunakan sebuah infinitive Pasif yang ini. menentukan. oh iya, pasti The Smiths are at home. Keluarga Smith sedang keluarga Smith di rumah. It is evening. Ini malam. Paul is sitting on the sofa. Paul sedang duduk di atas sofa. It is. He is reading a newspaper. Dia sedang membaca sebuah koran. Ellen is sitting at the desk. Ellen sedang duduk di meja belajar. He is studying while he studying. Dia sedang belajar. Ketika dia sedang belajar, Iya, aja. he is listening to music on her radio. Dia sedang mendengarkan musik di radionya. Paul hears the music, but he isn't listening to it right now. Paul mendengarkan musik, tetapi dia tidak mendengarkan itu sekarang saat ini. He is reading the weather report in the newspaper. Dia sedang membaca berita cuaca di koran. Okay, Ellen is studying her chemistry. Ellen sedang belajar teks kimianya. She likes chemistry. Dia menyukai kimia. She thinks that chemistry is easy. Dia berpikir bahwa kimia itu mudah. He is thinking about chemical formula. Dia berpikir tentang Dia sedang berpikir tentang formula kimia. Apa maknanya? Terjawab semua di situ. She understands the formulas. Dia paham formula. Dia paham rumus. Saya kalau kewalahan kok. Mrs. Smith is in the kitchen. Nyonya Smith berada di dapur. She is cooking dinner. Dia sedang memasak Tapi saya kira sedikit. dia sedang memasak makanan. Makan malam. She is making sauce for pasta. Dia sedang membuat sebuah saus untuk pasta. Steam is rising from the pot on the stove. Steam. Apa itu steam? Hah? Steam. Steam apa itu, Sir? Apa? Steam. Steam. Apa itu steam? Kelihatannya aliran sungai, aliran air. Saya lupa. Steam from the pot on the stove. Steam. Stream atau stream? Steam. 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 Mirip dan bisa uap. Ah ya, uap di situ. Saya lupa.
Uap sedang uap sedang Sudah naik ya. sedang naik Dari kompor dari stove ya. depan Dari panci. dari panci di atas kompor. Mrs. Smith doesn't like to cook. Nyonya Smith tidak menyukai memasak. Apa? But she knows that her family has to eat good food. Tapi dia tahu bahwa keluarganya Itu mah. butuh makanan yang baik. Ya, good translation. Macam ni bilang. While Bisa mengikuti she's karang. making dinner. Kemudian dia membuat makan malam. Mrs. Smith is thinking about a vacation on the beach. Nyonya Smith sedang berpikir tentang liburan di pantai. Sometimes Miss Smith gets tired of cooking all the time. Kadang-kadang Nyonya Smith, Nah ini memang buku ini untuk cocok nih untuk tingkatan mahasiswa. kadang-kadang Nyonya Smith mendapat capek saat sedang memasak di sepanjang hari. But she Enaknya kelas loves begitu itu kan her menyelesaikan family very much. istilah asing yang masuk di situ. Tapi dia Kayak partisipan apa semua, menyayangi apa, auxiliary. sangat menyayangi keluarganya Apa butuh kebantu? and wants to take care of their health dan mau to take care of their dan mau and wants to take care of their health Dia mau menjaga kesehatan mereka. dan dia mau menjaga kesehatan mereka. Mr. Smith is standing near the front door. Ya, Tuan Smith sedang berdiri di samping Front door. near the front door. Ya di dekat. Samping. Near di dekat artinya. Kalau di Near. samping beside. Iya. Near the front door. Di dekat pintu. He Pintu is- apa? Pintu saja. Pintu depan. Front depan. Oh iya. He is taking off Nah, his dia coat. terjemahkan ulang dulu dengan sempurna. Sorry, Mr. Smith is standing near the front door. Tuan Smith sedang berdiri di dekat pintu depan. Ya. He is taking off his coat. Dia sedang melepas jaketnya. Under his coat, he is wearing a suit. Di bawah jaketnya dia sedang mengenakan pakaiannya. Sweet. Ya. Suit. Bella. Setelan. Jasper. He is wearing a suit. Dia sedang mengenakan sebuah setelan. Ya. Mr. Smith is happy at home. Mr. Smith happy di rumah. He is thinking about dinner. Dia sedang memikirkan makan malam. After dinner, he wants to watch television. Setelah makan malam, dia ingin menonton televisi. He needs to go to bed early tonight because he has a busy day at work tomorrow. Dia mau ke tempat tidur lebih cepat malam ini karena dia mempunyai sebuah kesibukan besok. Kesibukan hari di besok. In the corner of the living room, di sudut Ruang keluarga. di sudut ruang keluarga, a mouse is eating a piece of cheese. Seekor tikus sedang memakan sepotong keju. Iya tahu. Aceh. The mouse thinks. Puss doesn't see the mouse. Puss itu apa? Tikus. Pus itu. Puss ya puss. Itu aja pus juga mau terjemahkan. Puss tidak melihat tikus. Tikus itu. Tikus itu ya. Dan itu kebanyakan artinya itu. She doesn't smell the mouse. Dia tidak apa kalau smell? Membaui. Dia tidak membaui
Tikus. Itu. Tikus itu. Puss is sleeping. Itu. Puss sedang. Puss sedang tidur. She dream is dreaming about the mouse. Dia sedang Dia agak lain nih artinya. Dia sedang bermimpi tentang tentang tikus. seekor tikus. Nah, ada tikus di kanan, tidak sadari toh. Bobby is in the middle of the living room. Bobby berada di tengah ruang keluarga. He is playing with a toy train. Dia sedang bermain dengan sebuah Menjadikan ada kereta mainannya. And also will He doesn't see the mouse because he Soon is itu kan looking pengantarnya at seperti his itu. toy train. Train. later see Mr. Dia tidak melihat tikus karena dia sedang memperhatikan kereta mainannya. Apa sih itu tulisan Berarti Nabil? Mr. kalau bilangin nanti bisa dibilang itu Apa? apa? Bikin Ada itu dong. di Cuma bingung kan Mr. Yang mana? singing babi. Dia ingin tahu kan seperti itu. Itu nanti salah Mr. Sedang menyanyikan babi. Establish sedang menyanyi. purpose of studying. Bobby isn't listening to the bird. Bobby tidak mendengarkan burung. He is busy with his train. Dia sedang sibuk dengan kereta. Okay guys. Okay. That's all. Thank you for watching me. Thank you for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa didirikan? Oh, establish. Ya, masuk mati gini. Udah, Sir. Oke, good. Iya, tapi lampau. Huge. Tapi jam itu Kebun binatang yang besar untuk menunjukkan powernya dan sana. Well,